So today after finishing the early chordates, we will come back to these early chordates later. That is the hemichordates, urochordates, and cephalochordates. We will come back a bit later, but let us progress ahead to the next topic, which is on cyclostomes or agnathans. Like you have heard that these agnathans during taxonomy, they are lampreys and hagfishes. They don't have any jaws, चोल नहीं. हम्म, उन लोग का ये जॉ नहीं रहता है. So they are basically they feed on other fishes. They have got a circular mouth, therefore they're called cyclostomes. Cycle like the if you look at their mouth, it is like a cycle. So these agnathans, they are uh, basically a very interesting species. They are soft cartilaginous fishes. We will understand study some of these characteristics. You normally don't apart from your museum specimens, you will not you have not seen them, I'm sure. Just let me know where if you are able to see. Yes, sir, visible. Okay. So if we talk about early fish evolution, you had the phylum Chordata, subphylum Urochordata. So these are the ascidians. You have lost the here in the you can find that in the tail there is this notochord, dorsal tubular nerve cord, muscle segments are there, and in the adult this has gone. Only the pharynx has become large, and all the nerve cord and that notochord, they are gone in the urochordata. Uro means tail. So the notochord is extending the tail. Only in the larva it is present. The pharynx was small. Here the pharynx enlarges. Then you have the in the phylum Chordata, the cephalochordates. This is the Amphioxus, a perfect for true chordate. You will see in the museum specimen one Amphioxus. Easily you can see that there are these muscle segments. You have a notochord inside. Best thing is that you have a notochord, dorsal tubular nerve cord, pharyngeal gill slits, and they are filter feeders. These tentacles are wheel organs. They filter and take food. And muscle segments, you can see them. Then you have the vertebrates. First part, you have the jawless fishes or the cyclostomes. The class Myxini hagfishes, class Cephalospidi morphi lampreys, class Ostracodermi ostracoderms. They are already extinct. Ostracoderms are extinct. So you have these lampreys and hagfishes. This classification scheme I will give you later. You have to follow the classification scheme of Nelson. This is some other classification scheme. So you have to study about the cyclostomes. They are also known as agnathans. That is, they don't have any jaws. So this is a hagfish. This is how it looks. They are very primitive vertebrates. They are primarily scavengers, live near the ocean floor where they consume dead fish and marine worms. Hagfishes. This is a hagfish. They have no paired appendages or backbone, yet they are considered vertebrate. They have a cartilaginous vertebrate. They had notochord. And they have got a cartilaginous shelf on which their brain rests, the beginning of skull. They have no jaws. Their tongue has two rows of rasp-like structures that enable to scrape at their food. Hagfishes, rasp. ये पकड़ने का rasp. This is rasp. A row of sensory tentacles surround the hagfish mouth. These are the sensory tentacles. They can sense. They are sometimes called knotfish because they are able to tie themselves into knot.
They do this to get rid of excess slime and to gain rid the skin of excess slime and to gain leverage. वो एकदम अब खुद ब खुद एक नॉट बना के अपने आप চিক करके जो जो স্লাইম बैठता है যে যা যা স্লাইম বা ওই মিউকাস সর্দির মতন জিনিস গায়ে লাগে ওইগুলোকে বের করে দেয় 1 সেকেন্ড. Okay, so they actually sometimes they are called knot fish because they are able to tie themselves into knot. They do this to rid their skin of excess slime and to gain leverage so that they enter the anus of the dead fish upon which they scavenge. गाटा हॉर है बॉडी इज स्लाइमी म्यूकस लगा हुआ है सरत सरत करके स्लिप तो ये नॉट बनाता है करके ये स्लाइम निकाल लेता है जिस तरह से कपड़ा से गंदगी निकालते हो रस्सी से इस तरह से. Now the cephalospedimorphy or the lampreys. This is how a lamprey looks like. এই যে lamprey photos. You can see the gill slits here. Gill slits under microscope. दिखाई दे रहा है? हाँ सर। यहाँ पे सब लैम्प्रे बैठा हुआ है. So Brook lamprey, it is a Ohio. Ohio is a state in United States of America. This species attains a length of about 6 inches. It spent several years as a larva burrowed in the sediment at the bottom of a stream where it filter feeds. Filter feed मतलब छल छल के खाना खाता है. उसका mouth has got a sieve like structure. ছেঁকে খাবারটা খায়. বড় বড় জিনিসগুলোকে ঢুকতে দেয় না, ছোট ছোট জিনিসগুলো ঢোকে. এটাকে this is known as filter feeding. After metamorphosis, the adults do not feed. They simply migrate to a suitable breeding site in the stream, reproduce, then die. You have a silver lamprey, sea lamprey, different types of lamprey. In USA, you have it's filled with lampreys. The lamprey's jawless mouth is able to form a suction on the body wall of its host fish. So if you see its mouth, दांत ऐसे निकले एक सक्शन बनाता है और एक फिश के बॉडी में जाके बैठ जाता है. इट गोज एंड अटैचेस टू अ फिश नियर बाई and it starts to suck out all the fish nutrients and makes a wound and eats. The blood and fluids that ooze from the wounds are swallowed by the lamprey as its source of food. When full, it releases the hold. The host fish usually heals, but in Lake Erie, where sufficiently large fish are rare, scores of lamprey may be attached to a single fish. Lake trout populations have suffered. এই যে মুখ দেখছো এটা সাকটোরিয়াল ইট সাকস ইট হ্যাজ গট দিস লিটল টিথস ওটা দিয়ে প্যাচ করে ইট বাইন্ডস এন্ড দেন ইট স্টার্টস টু সাক ये देखो लैम्प्रे तुरंत मतलब एक एक्सपेरिमेंट बनाया लैम्प्रे में ये सब फिश के ट्राउट जो निकला था फिश ट्राउट इज अ फिश and there the lampreys have attached themselves. এই যে this fish has come out এই দেখো ল্যাম্প্রেটা কিরকম আটকে রয়েছে ওদের বডিতে দেখতে পাচ্ছ दिख रहा है हाँ सर। ऐसे यहाँ से सब ब्लड और फ्लूइड खा रहा है इस फिश से. यहाँ पे देखो there is already the lamprey has been attached to it. This trout has just at a এখান থেকে দেখো কিরকম woundটা করে দিচ্ছে বডিতে মাছের এই ল্যাম্প্রেটাকে বের করে দিয়েছে यहाँ से निकाला एक wound बन गया and these
Two trouts, they were severely wounded with lamprey attacks. The larva similarly it looks like a Amphioxus or Cephalochordata. Ostracoderms, you don't have to read them. So this is about, these are all extinct. Now I will just open one of my slide, Agnatha AG1. This is it. দেখতে পাচ্ছ জ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। So key features, the main features, এই যে lamprey, the jaws are absent. One feature of fish is it has got paired fins. Fin হচ্ছে পাখনা মাছের, पेयर्ड होता है, दो साइड में एक कॉडल फिन छोड़ के लेजा का पीस छोड़ के बाकी जो जो फिन्स रहता है इट इज पेयर्ड. हियर दे डोंट हैव पेयर्ड फिन्स. अर्ली स्पीशीज हैड हेवी बोनी स्केल्स एंड प्लेट्स इन देयर स्किन. अर्ली मतलब एंसेस्ट्रल. ये उसका माउथ. जॉज आर एब्सेंट इज द मेन थिंग. द स्केलिटन इज कार्टिलेजिनस. तुम्हारा कान का जो लती है उसकी उस तरह है, कानेल लोती या नाक, ये सॉफ्ट जो है उन लोग का वर्टिब रीढ़ का हड्डी इससे बना हुआ होता है, ताकि दे कैन यू कैन ट्विस्ट एंड टर्न देम वेरी मच. 7 or more paired gill pouches are present. These are the gill pouches here. Gill slits, नीचे में पाउच रहता है, एक इस साइड में एक दूसरा साइड में. 7 pairs. द हैगफिश शेड स्लाइम लेयर. तुम देखो वो नॉट बना के वो जो स्लाइम रहता है म्यूकस उसको निकाल लेता है, वो स्लिपरी बनाता है उसको. द माउथ इज इन द वेंट्रो एंटीरियर. नीचे ऊपर, वेंट्रो मतलब नीचे के तरफ से ऊपर के तरफ पॉइंटेड. एंड इट एक्ट्स लाइक अ सकर. दिस इज अ वेंट्रो एंटीरियर पोजिशन. नीचे से नीचे है लेकिन ऊपर के तरफ जा रहा है. एक लाइट सेंसिटिव पिनियल आई इज प्रेजेंट. दिस इज द लाइट सेंसिटिव पिनियल आई. द डाइजेस्टिव स्टमक में कोई दे डोंट हैव अ स्टमक, क्योंकि बिकॉज दे आर कार्निवोरस, दे हैव गॉट डायरेक्टली फेरिंग्स के बाद इंटेस्टाइन चालू हो जाता है. स्टमक में क्या होता है, एसिड से डाइजेशन होता है, बट दे ऑलरेडी दे आर टेकिंग इन मटेरियल, सो दे, जो कार्निवोरस चीज होता है उन लोग का स्टमक छोटा होता है, हर्बीवोर्स में स्टमक ज्यादा रहता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर फर्टिलाइज होता है, अंदर में नहीं. So digestive system contains a ventral mouth content within buccal cavity, closed or open by moving the shape of platuk tongue. Skeletal system. Notochord are partial body axis in the form of cylindrical rods of gelatin materials encased by connective tissue. Notochord होता है cartilaginous skeleton system. Excretory system, two types of kidney. This नाम अभी याद रखो, मेसोनेफ्रोस. हाँ, अभी बाद में तो व्हेन यू स्टडी कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ किडनी आई विल अंडर टेल यू व्हाट इज प्रोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक किडनी एंड मेटानेफ्रिक किडनी. ये जान लो कि मेटानेफ्रिक किडनी इज आवर टाइप ऑफ किडनी. प्रोनेफ्रिक किडनी इज अ प्रिमिटिव लार्वल टाइप प्रिमिटिव किडनी. बीच में आता है दिस मेसोनेफ्रिक किडनी. 7 pairs of gills in gill pouch, gill sac. सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने का जरूरत नहीं है, जब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. सेंसरी सिस्टम, वो नेसल कैविटी ओपन्स टुवर्ड्स द सैकस ऑल्फैक्टोरियस, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है. सो देयर इट्स गॉट अ सिंगल नोस्ट्रिल. यहाँ से वाटर कम्स एंड इट कैन सेंस दैट इट इज वेरी बैड, द वाटर इज बैड और वाटर इज गुड, दे कैन सेंस. ये नॉस्ट्रिल से, नाक से
सिंगल नॉस्ट्रिल्स ऊपर में रहता है। आर यू एबल टू सी द फेस? Yes. आई विल सेंड यू द नोट डिफरेंस बिटवीन लैम्प्रेज एंड हैगफिशेस। मेरा कौन सा एक कॉपी में लिखा हुआ है, उससे जेरोक्स भी कर सकते हो तुम लोग, उसका स्कैन भी भेज दूंगा। पहले तो मैं ये सब जेरोक्स वेरोक्स देता था, लेकिन दैट टाइप ऑफ स्टडी हैज बिकम प्रिमिटिव। अभी जो सिलेबस है उससे नहीं बनेगा, जेरोक्स से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू स्टडी लाइक दिस। बहुत बड़ा सिलेबस है ना, तब छोटा सिलेबस था, आराम से पढ़ा सकता था जेरोक्स करके ये। लेकिन अभी इतना बड़ा सिलेबस हो गया, तुम्हारा इतना मोटा ऐसे 2-3 बुक हो जाएगा। इतना साइज देख रहे हैं हाथ का, इतना मोटा। हाँ, ऐसे 3 वॉल्यूम बन जाएगा, उतना तुम पढ़ नहीं पाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है। मैं उस दिन देख रहा था, मतलब मेरे एक सेमेस्टर का अभी जितना नोट्स है, मैं उस दिन देख रहा था, मतलब समथिंग लाइक इतना बड़ा 3 वॉल्यूम। उतना जेरोक्स भी बहुत ये महंगा हो जाएगा। उतना तो इसीलिए ये सब प्रेजेंटेशन से अगर जितना जल्दी पढ़ लोगे अच्छा है। नोट्स भी दे दूंगा मैं जहाँ पे जरूरत है, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है, कितना पढ़ पाओगे डाउट। हाँ, बाद में वी विल आई विल गिव यू द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तुम अच्छा, আমি যেটা পড়তে বলেছিলাম পড়েছিলে, যে 4টে নোট দিয়েছিলাম, ও পড়ে हो? कोई पढ़े हो? लिख लिए हैं, आधा लिख लिए कॉपी में। लिख लिए हो वो 4 नोट? सर आधा लिखे क्या हैं। क्या? किया। आधा लिखे है तो पूरा इस वीक में पूरा लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट 4 नोट इंपॉर्टेंट नोट्स दे दूंगा मैं। वो कंप्लीट नहीं करोगे तो बाकी और 4 दे तो खो जाएगा बाद में। এই জ্যোতি লিখেছো 4টে? হ্যাঁ স্যার, লেখা হয়ে গেছে, প্রোটোজোয়াটা পড়াও হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড। তুমি ও করে দাও, আমি আস্তে আস্তে নেক্সট वीकेতে আরো 4টে দেবো। क्या कैसा तुम ঠিক नोट আছে স্যার। लिखे हो? 4 4 लिख लिए हो तुम? सर वो नहीं है यहाँ। वो जो 4 मैं बोला था, 4 नोट दिया था ना, प्रोटोजोआ ये पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटिहेल्मिन्थेस, ये जो 4 जो नोट लास्ट में भेजा था, वो कंप्लीट सर किए के हो? कागज नोट कर सकते हैं। वो लिख लिए हो कॉपी में? सर हम संजना, सर के कैसा या नहीं है? वो नहीं है? अच्छा। नहीं सर, नहीं सर। वो तो ज्वाइन की थी तब। হ্যাঁ স্যার, আমার सर লিভ थोड़ा देर করে पहले গেছে। लीव करे गए? फिर थोड़ा देर पहले। ओ, हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो यही होगा, मैं नेक्स्ट वीक भेज दूंगा। ओके सर। ये देखो हैग फिश, देखो कैसे कितना बड़ा हो सकता है। पता नहीं, खाते हैं, डेफिनेटली खाते हैं। ये हैग फिश है। नो जॉज, लेकिन ये बारबेल्स है। ये म्यूसाजीनस म्यूसिलेजिनस पोर्स, यहाँ से म्यूकस निकलता है। इस सर लैम्प्रे और हैक फिश के में डिफरेंस क्या है? माउथ देखे हो? हाँ सर। और नंबर, ये म्यूसिलेजिनस पोर्स नहीं रहता है लैम्प्रे में। लैम्प्रे और हैगफिश का डिफरेंस मैं अभी तो तुमको दिखा देता हूँ। उसमें कार्टिलेजिनस रहता है ये देखो, लैम्प्रे में। दोनों ही कार्टिलेजिनस है। देखो, ये हैगफिश है, ये लैम्प्रे है। गिल ओपनिंग 7 पेयर्स, गिल स्लिट्स यहाँ पे 12 पेयर्स। यहाँ पे टेंटाकल्स रहता है, यहाँ पे माउथ डिफरेंट टाइप रहता है। ठीक है, यहाँ पे हैगफिश में म्यूकस ग्लैंड्स रहता है, और यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स नहीं रहता है। सो लैम्प्रे और हैगफिश का डिफरेंस पता चल रहा है? हाँ सर। বুঝতে পারলে ল্যাম্প্রে আর হ্যাগফিশের তফাৎ? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ये माउथ अलग है। ये सब डिसेक्शन कर रहे हैं लैम्प्रे, ये सब यहाँ भी इंडिया में मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए इंडिया में डिसेक्शन रहता है, अमेरिका में ये सब डिसेक्शन करवाते हैं सब।
मैं इसका शॉर्ट नोट्स मेरा वो जेरोक्स है, उसका स्कैन नहीं हुआ, स्कैन करके भेज दूंगा जिसको तुम लोग को जो जो पढ़ना है। ठीक है, এটাও পড়ে রাখো, মানে শর্ট কোয়েশ্চেंस में काम में आएगा, मैंने ठीक देखे है रखो, ये देख के रखो ठीक से। और नोट प्रैक्टिस करो, मैं भेज दूंगा वो और साइक्लोस्टोम्स। सर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? साइक्लोस्टोम्स एंड हैगफिशेस का डिफरेंस। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? हाँ यही सर, डिफरेंस बिटवीन साइक्लोस्टोम्स एंड हैगफिशेस तुम क्वेश्चंस पूछ लिए। हाँ वही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, दैट इज वन क्वेश्चन विच कम्स। सेकेंड है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स। ठीक है, ओके सर। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। ओके, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? नो क्वेश्चन? আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে বাই বাই। ওকে স্যার। ओके सर, थैंक यू सर। দুটো আগের দিন আর আজকের রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দেবো আমি, ওটা